नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ जुलाई मास 12 तारिख शनिवार। तेज चलतु आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा, किंतु ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करके रखिबा सह वीडियो को गोटे लाइक भी कर दियंतु। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, राज्य रे आज ठारू गड़िबो सबु घरोई बस। घरोई बस रे यात्रा करुवा यात्री मानक पई बड़ खबर आसीछि। घरोई बस रे यात्रा करिवा पई आ से माने हैरान हेबे नहीं, अर्थात आज ठारू राज्य रे पुणी यात्रीवाही घरोई बस चलाचल करिबो। घरोई बस गुड़िक पूर्व भली पुणी स्वाभाविक ढंग से चलिबो बोली घरोई बस मालिक संघर संपादक देवेंद्र साहू गणमाध्यम को एही सूचना दैछंती। पुरी रे आयोजित गुरुत्वपूर्ण बैठक रे एही निष्पत्ति निया जायछि बोली से कहिसंती। परवर्ती खबर, चाषीक पई बड़ खबर, आउ मात्र 7 दिन पर अकाउंट को आसीबो 2000 टंका। वर्तमान देश रे कोटी कोटी चाषी भाई माने पीएम किसान योजनार 20तम किस्तीर टंका केबे मिलिबो बोली चाहि रहिथुवा बेले वर्तमान सेमानक पई गोटिए खुशी खबर आसीछि। तेबे रिपोर्ट अनुसार परवर्ती किस्ती 18 जुलाई 2025 रे आसीबार संभावना रहिछि, कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही दिन रे बिहार मोतिहार रे एक बड़ धरणर जनसभा को संबोधित करबाकू जाउछंती। रिपोर्ट रे कुहा जायछि जे एही कार्यक्रम समय रे प्रधानमंत्री किसान योजनार 20तम किस्ती चाषीक अकाउंट को पठाई पारंती, किंतु मने रखिबे ए पर्यंत ए नै कि सरकारक तरफरु कोनोसी ऑफिशियल अपडेट दिया जायनी। परवर्ती खबर, रेलवे पक्षरु बड़ घोषणा, काउडियांक पई चलिबो स्वतंत्र ट्रेन। काउडिया मानक पई खुशी खबर, रेलवे पक्षरु काउडिया मानक पई गड़िबो स्वतंत्र ट्रेन। एमितिरे शुक्रवार ठारू आरंभ होईछि श्रावण मास, आउ श्रावण मासर प्रथम सोमवार पडुछि 14 तारिख। तेणु आज काउडियांक पई एक बड़ घोषणा करिछि रेलवे। भारतीय रेलबाई काउडिया यात्रा पई अनेक स्वतंत्र ट्रेन चलाइबाकू घोषणा करिछि, जहा द्वारा सेमानक गंतव्य स्थल रे पहुंचिबा पई कोनोसी असुविधा हेबो नाही। तेबे केउठारू केउठाकू गड़िबो ट्रेन तार संपूर्ण कार्यसूची आपण स्क्रीन रे देखि पारिबे। परवर्ती खबर, राशन बंटन को नै आसिला अपडेट, चलित मास रे बंटा जिवो गच्छित गहम। राज्य रे खाद्य सुरक्षा हिताधिकारी को चलित मास रे गहम मिलिबो, ए नै सूचना दैछंती राज्य खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। गणमाध्यम को मंत्री श्री पात्र कहिसंती प्रथम पर्याय रे केंद्र पठाइथिबा गहम बंटन करा जिवो। वर्तमान जेतिकी गहम मौजूद अछि हिताधिकारी को बंटन पाई जोगाण अधिकारी को कुहा जायछि। दीर्घ दिन धरी गहम मौजूद थिबारु एहाकू नष्ट न करी बंटन पाई मंत्री निर्देश दैछंती। परवर्ती पर्याय रे केंद्ररु गहम आसिले ताहा बंटन करा जिवो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କ रत्न अलंकार गणति प्रक्रिया आरंभ, सूचना देले आईन मंत्री। रत्न भंडार मरामती काम संपूर्ण होई सारिछि, किंतु गणति मणति लागि टिके समय लागिबो बोली कहिसंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। गणति कार्य पाई रिजर्व बैंक रो सहायता लोड़ा जायछि, सेठारु सम्मति मिलले कार्य आरंभ होबो, तथापि आगामी 3 मास भितरे एही कार्य आरंभ होबार संभावना रहिछि बोली पृथ्वीराज कहिसंती। गुरुवार आईन मंत्री कहिथिले रत्न भंडार मणति गणति बेले उपस्थित रहिबो रिजर्व बैंक रो 2 जण अधिकारी। एथि पाई 2 जण अधिकारी को नियुक्ति देबा को रिजर्व बैंक गवर्नर को चिठी लिखिसंती राज्य सरकार। ए नै आज सूचना दैछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। परवर्ती खबर, आसिला तारीख, एही दिन महिलांक खाता को आसीबो सुभद्रा टंका। राज्यर कोटियारु अधिक महिलांक खाता को आसीबो सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका। ए नै तारीख घोषणा करिसंती राज्य सरकार। पूर्वरु 2टी पर्याय रे 10,000 टंका मिली सारिछि। सरकारक घोषणा अनुसार राखी पूर्णिमा अर्थात अगस्त 9 तारीख रे तृतीय किस्ती टंका मिलिबो, अर्थात 15,000 टंका खाता को आसीबो, किंतु केवल योग्य हिताधिकारी ही पाइबे एही टंका। अयोग्य हिताधिकारी आवेदन करिले ना सरकार काटी देबे बोली सूचना दैछंती। परवर्ती खबर, भाजपार मुह बंद करदेले राहुल, ओडिशा रे कले बड़ घोषणा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भुवनेश्वर बरमुंडा पड़िया समावेश रे जनसाधारण को संबोधन करिसंती। एही समय रे भाजपा को रथयात्रा अघटन को नै मध्ये टार्गेट करिसंती राहुल। आदानी पाई रथ को रोका जाउछि बोली कहिले राहुल, एहा आपणक सरकार नुहे, आदानी को भली उद्योगपति को सरकार। ओडिशा रे 40,000 ऊर्ध्व महिला गायब होइछंती, एमाने कुआडे गले केही जानि नाहंती। महिला को दुष्कर्म हेउछि, किंतु सरकार नीरव द्रष्टा साजिछंती। जल जंगल जमी आदिवासींकर अछि और रहिबो, एठारे बिना पचारी आदिवासी को जमीरु हटा जाउछि। पेशा आईन लागू होउनी, किंतु आमे एहा लागू करिबो। विकास ओडिशार जनतांक पई करिबा उचित। एठाकर सरकार जंगल जमीरु आपण को हटाउछंती। निर्यातित लोकंक पई कांग्रेस ठिया होई रहिबो। मोदी फसल बीमा योजना लागू करथिले, एथि पई मोदी आपणक ठारू टंका नेले, किंतु चाषी को क्षतिपूरण मिलु नाही बोली राहुल
ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଠାକାର ସରକାରଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦଳିତଙ୍କୁ ନା ସରକାରରେ ସ୍ଥାନ ମିଳୁଛି ନା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିରେ। ଜାତି ଜନଗଣନା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ରିଲିଫ ଘୋଷଣା। 6 ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 1066 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ରିଲିଫ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 7 ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 1066 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ 6 ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, କେରଳ, ଆସାମ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ମେଘାଳୟ ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଦାନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏସଡିଆରଏଫ ଓ ଏନଡିଆରଏଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପାଣ୍ଠିରୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ 19 ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମୋଟ 8000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶାହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜେନେରାଲ କାଉନସିଲ ବୈଠକ। ପୁରୀରେ ବସିବ 28ତମ ଅଧିବେଶନ। ରାଞ୍ଚିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 27ତମ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜେନେରାଲ କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜେନେରାଲ କାଉନସିଲ ବୈଠକ ପୁରୀରେ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15-16ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ। ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 କିମ୍ବା 26ରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ 15 କିମ୍ବା 16ରେ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 କିମ୍ବା 18 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ସେହିଦିନ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। 18 କିମ୍ବା 19 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 କିମ୍ବା 25 ତାରିଖରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସମ୍ଭବତଃ 25 କିମ୍ବା 26 ତାରିଖ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ନହେଲେ 27 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦଶହରା ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର। ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ ହେବ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। 2017ରେ ଓଡ଼ିଶା ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 10ରେ ଏହା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ଯାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ 20ଟି ଇଭେଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ବିଶ୍ୱ ର୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେବ। ଏଥିରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 150ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ 15ରେ କମିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। 20ରୁ 22 ଯାଏଁ ଖରାର ଆଶଙ୍କା। 23ରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା କମିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କାଁ ଭାଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 13 ଓ 14ରେ ପୁଣି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଓ 15ରୁ ବର୍ଷା କମିପାରେ। 20ରୁ 22 ଯାଏଁ ପୁଣି ଖରା ଓ ତାତି ବଢ଼ିବ। 23ରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଫଳରେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 13 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 14 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।